आज जिते मु सका फुल तोड़ापी जाए से देखे गचरे केते सारा पत्र नहीं। हठात भाविली कौन कौन है गछटा को ऊपर पत्र गुड़ा ना तो मो सका टाइम न थाए से मुझे जल्दी जल्दी फुल तोड़िकी नहीं पलि आसली घर को। एवं जो मुझे तल को जाए देखे तो बड़ पोकटे पत्र गुड़ा को खाई चलती। देखी सारापर मुझे भाविली टे छुआ को देखेले भल हम मुझे डरी न करी नहीं चली आसली पोकटा देखापी। अरे এখানে দেখ এখানে দেখ এই দেখ কেমনি খাচ্ছে দেখ দেখলি হ্যাঁ আটকে গেল রা দাঁড়া খাবেও কি সাড়া পেয়ে গেল ক্যাটারপিলারটা নিয়ে নাও তো পালা পাতা খেয়ে নিয়েছে দেখো কতগুলো এইগুলো দেখতে পাচ্ছিস না অতগুলো পাতা খেয়ে নিয়েছে কড়িগুলোও খেয়ে নিয়েছে। হ্যাঁ এইগুলো তো কড়িগুলো ছিল। বাবা এটাকে কি করে আমি কাটবো? ও পুরো ডংটাকে কেটে দিতে হবে। हाँ मुझे डालटा को ये काटिदे कहीं से रही सब गच नष्ट करदेव से।